аз Аллоҳ ҳадияи хубе ба ту дод, барояш бемориро имрӯз раво дид. Дилат хун аст медонам модар, умед аз даст мадеҳ, Аллоҳ ту ҳам дид. лабонатро магаз асло ба ҳасрат, лабатро аз газиданҳо чӣ ҳоҷат. ором бош, сабр кун, Аллоҳ бузург аст. ту бинӣ ки фарзандат ба оғӯшат баргашт. аҷаб зебо, аҷаб симои зебо, ки додааст ҳақ бар Абдуллоҳ. валек афсӯс дарде ҷонгудозе, бар ӯ лоиқ дидааст ҳақ таъоло. аз ӯ ман сабр бар модараш гӯям, аз ӯ ман сабр бар падараш гӯям. ҳамон ҳаққе ки додааст дард, дармон ҳам диҳад акнун. фақат гӯед иншаллоҳ, фақат гӯед иншаллоҳ. вале хуш, субҳатон бахайр ба шоди дӯстони азиз. умедворам ки ҳаматон сеҳат саломат ҳастед. мо ҳам шукронаи худосозем хубем. имрӯз саҳар кати якам барак харидча кардум. насиб иншаллоҳ ирӯз модарҷонам хати падарҷонам меоянд. пага гусел мекунем падарма. аёмадагиш хонаи мо номада буд. ирӯз меоянд насиб боша. хай шакари безе буда. баъдама хеле 800 грамма гирифтам. 800 граммаш 10 сомон. инҷа кам тарак ширинӣ, печенӣ. баъд аз нахуд тар карда мемонам. барои нахуд чӣ мекунанд? нахуд кати зелен мекунанд. кум хеле мекунам. инҷа қанд харидам. бозори деҳқон бозор рафтагӣ будам. себ гирифтам. себо 7 сомӣ. инаи ая деҳқон гирифтам. намедонам вай гуфта ки себои холодильник нестай, себои оригинали хумонай гуфта. хай гирифтам. қаки хел дошта. хай ҳеҷ гап надора. баъдам клубник бисёр килош 18 сомон. агар ки чӣ бигирӣ, чиай тағора бигирӣ. ӯ тағораш 5-6 кило дорада. 18 сомон. баъд ма 1 кило гирифтам. 1 килоаки 20 сомон. неким тоиҷара пачақош баромад. 1 кило чӣ гирифтам? клубника, помидор, бодринг. бодринг килош 10 сомон. бодрингоям хушро килош 10 сомон. неким килои помидор 28 сомон, 25 сомон. 4 дона гирифтам. баъд зелен арзон 3 донаш 1 сомонӣ. ов назадагии хушрӯа деҳқонай. ман қабл гирифтест я мардум ки я намуд мегирам. хай ёро ай магазин гирифтам. 10 сомонӣ шуда. ё сабзии холодильника гуфтан 2,5 сомӣ гирифтам. майла. баъд кулчача гирифтам. кулчаи гарма ки хушрӯиро бегада бигирӣ, баъд рӯза кушоида бихӯрӣ. кулча гирифтам. молоима ки хушрӯ хай ё 2 сомонӣ. хеле харид кардам. саҳар кати омадам. фарезада хая йогуртча гирифтем. омадем фареза нав бедор шудай. баъд агане асосӣ гӯшт гирифтам. гӯшта мегиранд амера будозу меган ҳо меги. баъд рӯ тест мекунӣ топул метӣ. баъд дар вақти дохтаншон я роған медозанд. ку тоҷикистонда касе ки харид ка дига медона. гӯшт килош 63 сомон гирифтем. дар пеши хонамон астай 65 сомонай. свежи нестай. инаи свежайда свежиоайда. иҷада свежи нестай. кам тарак я 2-3 рӯз шидагӣ айда. барои мо гуфтам свежи бигирам биёрам. наковзи фарезада клубничка дар кор буда. клубничка шушта метиҳем. дина бега гирифта будем клубник аями магазини хумон 35 сомон. неким авқа бемазае ки калони хушрӯ буд. бемаза буд. ҳозир иро намедонам чӣ хеле. ин майдатарай. ҳозир я бушум фарезада битем. хай ё ба маза гуфта хӯрдаст будан. ки ман рӯзара кушодум хӯрдум. бемазаи каҳ. хай нам хеле харити рӯзаимон. то охири влог бо мо бошед. хайр ҳозир ашта.
دوستانی عزیز و مهربان، ما برای خوراک شام خیلی گفتم چند قطعه پدر میآیند آمادگیان برای خوراک شام تیار کردم. اشتباه شوله نمیدونم دیگه را چی میگن، ما شوله میگیم. اینم خیلی تیار کردم با سیاه علف. بعد بوجه تیار کردستم که خیلی پای بوده چه کازان کباب. اینجا گوشت بریون شده است، اینجا کارتوشکش بریون کرده گرفتم. این بریون کرده بشوم، بعد چی میکنم شه سرخه که خشب شویم، بعد روغنش کم میکنم و کارتوشکا را گشته میاندازم. اینم خیلی گفتم یکم ده یک کوسه که یکم شوله بخورم در دل پیشنشون رمضانیان. بعد دیم ده خیلی بریونی هم بخورم، توشید کردگی هم بخورم، هیچ گپ نداره. برای ما یکم شوله کردم. بویجه تیار کردم نخود شورک خیلی گفتم نخود خریده بودم سر نشان دادم، امروز جوشاندم یکم تر کردم واندم، بعد جوشاندم، بعد نخلی اقراب بود چکدی پیاز کدی این پیازی نوای نم خیلی تیار کردم. خوراکی میخوریم نصیب باشه انشالله. بعدی خوراکو بایره این خوراکی در رنگ سیمیچکا بریم میخوریم، بعدی رم نصیب انشالله. اگر نصیب باشه خیلی پدر جان ما گوسیل میکنیم. یکم بار خانه ما آمده در روسیه بود، آمده خانه ما نامده بود، خیلی که ما ویدیو کده مونده بودیم، ما رفته بودیم نامده بود خانه ما، یکم برای آمده خیلی تقدیرم میده. فقط مهاجرت پدرها شوهرها فقط در مهاجرت برای پیش بردن زندگی. یک بار دیگر روزتون بخیر باشه دوستان عزیز. امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. ما شکرانه خدا سازیم خوبیم. چخالی که در جدید هستید. من سالاد تیار کردم. برای چی سالاد تیار کردم؟ امروز خانه ما با مهمان اومدن. امروز صحت سلامت پدر جانم رسیدن. سحر که گسیل کرده بودیم صحت سلامت رسیدن، زنگ زدن. بعد مهمان اومدگن، معلمای ما اومدگه خانمون بگیم هم خشانه هم معلممون برایم خانمون اومدگی های مهمانی برایم سالاد تیار کردستم. یه که تیار کردم سالاد آسانی برای رمضان و قچی خوراکی آسانک لازم برای وی خوراکی آسانکی چی خوش خوراک ایره تیار کردم. بعد اینجا دا آش کردستم در گاز مونم، بعد آش کردستم، بعد در پلیتا میمونم دوام شده باید پلیتا میپزم با چی میکنم چگالدک شروع دگیم نصیب باشه در بالای گاز چگالدک میپزم. دوستانی عزیز و مهربان، برای افطار ما چی کردم؟ یک تا تورت با کلوبینیکا و واریانکا و مسکا و شکلات تورت کردم. بعد با کلوبنی آرا دادم شه برای افطار وای مکای خیلی با ما اشتیای تمام قطعش خالی نکردیم. در اینجا باشه ولاگ با پایان میرسانیم. تا ولاگ آینده در پناه خدا باشد. خیر دوستانی.